مثنوی که خودش میگه و هو اصول دین. واقعا اعتقاد منم هم اصل الاصول مثنوی اصل الاصول. والله 100 سال شراب بخوری خدا از اون میگذرد، از این کلمه نمیگذرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.